শায়ের আল্লামা হাফিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনার কবিতা তিনি বলেন, বশনু হাফিজ বত গোয়াম কে গুল তাজা নমি মানদ। বশনু হাফিজ বত গোয়াম কে গুল তাজা নমি মানদ। अगर मानद शबी दीगर नमी मानद। अगर मानद शबी दीगर नमी मानद। गुला जुगुल शाह जुदा गस्ता तुरु ताजा नमी मानद। गुला जुगुल शाह जुदा गस्ता तुरु ताजा नमी मानद। अगर मानद शबी मानद शबी दीगर नबी मानद। अगर मानद शबी दीगर नबी मानद। हिजाबे नवारो सारा हिजाबे नवारो सारा दर शौहर नबी मानद। अगर मानद शबी दीगर नमी मानद। अगर मानद शबी दीगर नमी मानद। हमेशा इज्जत मेहमान बोया खाना नमी मानद। अगर मानद शबी दीगर नमी मानद। अगर मानद शबी दीगर नबी मानद। যুবক ভাই আল্লামা হাফিজ কত চমৎকার ভাবে কত চমৎকার ছড়া বললেন। যদি বুঝে থাকো কপাল খুলে যাবে, আর নয়তো বা কপাল পুড়ে যাবে। এই ছড়ার ভিতরে, এই কবিতার ভিতরে চমৎকার চমৎকার কথা আল্লামা হাফিজ বলেছেন।